ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखरं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गे जते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय श्रीमद् भागवतम के श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय भगवान श्रीकृष्ण उपस्थिति भीष्मदेव प्राण त्याग। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विविश्चया ततो विनाशनं प्रागात् जत्र देवव्रत अपतत्। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी कहले कुरुक्षेत्र युद्ध रे एते प्रजा को विनाश करने द्वारा महाराज युधिष्ठिर अत्यंत भीतस्त्रस्त होई से युद्ध भूमि को अर्थात जोठारे हत्याकांड होइतिला सेठिक गले। सेठारे भीष्मदेव प्राण निमित्त सरसज्जा करथिले। हरे कृष्ण। तो आमे विगत क्लास रे आलोचना कले किभଳି भाବରେ माता कुंती देवी भगवान श्री कृष्णଙ୍କର अत्यंत दिव्य मार्मिक वर्णना କରିଛନ୍ତି, गुणगान କରିଛନ୍ତି ଏବଂ भगवान पाखरे प्रार्थना କରିଛନ୍ତି। तत्परे महाराज युधिष्ठिर जो एते बड़ युद्ध रे अंशग्रहण करथिले से युद्धर निजुक से कारण बोली मन करथिले एवं से युद्ध रे समस्त मृत मानक पाई से निजुक दायी बोली मन करथिले। तांको सांत्वना देवा पई समस्त ऋषि मुनि माने बहु प्रयास करथिले। गुरुजन माने पुरोहित माने स्वयं भगवान मध्य तांको सांत्वना देवा बहु प्रयास करथिले, किंतु बहुत प्रकार सांत्वना देवा पर मध्य से संतुष्टि लाभ करि पारथि। यदिओ परम पुरुष भगवान कृष्ण सर्वसमर्थ अटंती तथापि से चाहूतिले भगवान चाहूतिले जे युधिष्ठिर को अंतिम रूप रे सांत्वना तांकर पितामह भीष्म ठारू मिलिबा दरकार। जेतु भगवान भीष्मदेव परम पुरुष भगवान जड़े अनन्य भक्त थिले, तेणुकरी बेले बेले भगवान निजर भक्तर महिमा वर्धन करने पई इच्छा करती। यह हूँ भगवान भगवत्ता अन्यतम। से भक्तर महिमा को वर्धन करने निजर स्वभक्तर महिमा को वर्धन करने वर्तमान भीष्मदेव पाखक नहीं जाऊँ, जहाँफल भीष्मदेव अंतिम उपदेश प्रदान करी पुत्र बा नाती। तो ये युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव भगवान इच्छा अनुसार युधिष्ठिर महाराज निजर समस्त भाई बंधु मानू नहीं से कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि को यात्रा कर। जो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे युद्ध रे निहत आघात भीष्मदेव सरसज्जा शयन कर यात्रा कर एवं तांकर समस्त भ्राता माने संगे यात्रा कले एवं ता संगे संगे समस्त महान मुनि ऋषि माने यात्रा करते। स्वयं भगवान यात्रा करते।
एटी भागवत वर्णना रही जे से भीष्मदेव को दर्शन करने जिते से समस्त मुनि ऋषि मान पाखु यात्रा कले एवं भीष्मदेवंकर परायण बा अंतिम समय आसी सी युधिष्ठिर महाराज उपदेश प्रदान करुँच एक कथा जिते चारिआडे पहुँची गला खबर जो विचुरित है से त्रिभुवन विभिन्न लोकरू महान मुनि ऋषि माने देवता माने समस्ते निज निज पार्षद को नहीं भीष्मदेव को अंतिम दर्शन करने आसे जेहेतु भगवान भीष्मदेव जड़े द्वादश महाजन मध्य जड़े महाजन थे तेणुक जड़े महान भक्त थे दर्शन करने विभिन्न लोकरू महान ऋषि माने आसी पहुंची दर्शन करने नारद मुनि आसी धौम्य जे कि कुल पुरोहित थे से भी आसी पहुंची व्यासदेव ये भगवान के सत्यावश अवतार से भी आसते बृहदस्व नामक जड़े महान ऋषि से उपस्थित होते परमपुरुष भगवान से उपस्थित होते वैशिष्ट जे ब्रह्मांकर पुत्र थे मानस पुत्र से भी सेठी पहुंची थे इंद्र प्रमद आदि ऋषि माने से उपस्थित थे कृत प्रजापति गौतम पुत्र से उपस्थित थे गुरमद वितहव्यंग पुत्र थे से भी सेठी पहुंची थे असित जे कि असित देवल ऋषि जे कि महाभारतर 15 महाभारत समस्त श्लोक को से स्मरण कर पाते असित अक्षिबान गौतम ऋषि पुत्र अक्षिबान से भी पहुंची अत्रि नामक ब्रह्मर्षि जे कि ब्रह्मलोकर जड़े महान ऋषि से भी पहुंची दौशिक युधिष्ठिर महाराज जड़े राजसभा जड़े विशिष्ट ऋषि देव राजर्षि सुदर्शन भगवान चक्र सुदर्शन से मूर्ति स्वरूप धारण करके पहुंचते सुखदेव जो सुखदेव महाराज व्यासदेव के पुत्र ए भागवत को परीक्षित राजा को वर्णन करते सी भी से पहुंचते कश्यप होती प्रजापति जे कि माता अदिति स्वामी जे समस्त देवता मान पिता देवता एवं असुर मान पिता से महर्षि कश्यप से पहुंची थे अंगिरा ऋषि से पहुंची थे तापरे भीष्मदेव अंगिरा ऋषि आदि समस्त ऋषि मान उपस्थित पहुंची भाव भागवत वर्णित अच्छी खाली से नुह आहरी अनेक महान महान ऋषि माने मुनि माने महाजन माने से उपस्थित होते जेहेतु भीष्मदेव द्वादश महाजन मानक जड़े महाजन थे शिक्षा अत्यंत उपदेश अत्यंत गुरुत्वपूर्ण था परायण ये अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थे तेणुक ये भाव भगवान को भीष्मदेव अंतिम परायण को दर्शन कर समस्त लोक समस्त देवता माने एवं ऋषि मुनि माने उपस्थित होते एवं समस्त उपस्थित है भीष्मदेव जेहेतु सरसज्जा रही से समस्त को सम्मान जनइले स्वागत जनइले एवं भगवान दिव्य रूप को दर्शन करी मने मने पूजा अर्चना करे जेहेतु से भीष्मदेव सरसज्जा रही से साक्षात पूजा अर्चना करें से मने मने से सरसज्जा रही प्रणति निवेदन कले पूजा अर्चना कले एवं पांडव माने समस्ते से पाखे समस्त ऋषि मुनि मान संगे बसी से शांत भर बसी रही गले एवं समस्ते बसी विश्वदेव उपदेश को शुणापी संभ्रम है। परम पुरुष भगवान जेहेतु सर्वव्यापी सर्वभूत सर्व आत्मा अटंती तेणुक भगवान दर्शन रे भीष्मदेव अत्यंत आनंद भन कर
से कहले कि मु वर्तमान भगवान आपण को दर्शन कर बहुत आनंद अनुभव करछि। आहा कि दुखर विषय, मोर पुत्र माने नाती युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्म को पुत्र, से साक्षात धर्म को पुत्र हेले मध्य आज तांकर जीवनटा केते कष्ट भितर क्षति कर। तांको पाखरे से साक्षात धर्म को पुत्र, तांको पारे महान शक्तिशाली गदाधारी भीम तांकर भाई, गांडीवधर अर्जुन तांकर सुरक्षा प्रदान कर, एवं भगवान कृष्ण स्वयं निजे तांको पाखरे सखा रूप रही। ए समस्ते तांको पाखे रहिबा पर मध्य कि आश्चर्यजनक भाव में तांकर जीवन में एते सब दुख आसी जाइए। ए सब कारण कौन? ए सब कारण होची काल। ए काल होची अत्यंत शक्तिशाली, जे तार प्रभाव सर्वत्र विस्तार करिଥାଏ। ए त्रिभुवन समस्त प्राणी काल प्रभाव प्रभावित होती। काल एते शक्तिशाली, से कहा छाड़े नहीं। एमाने पांडव माने अत्यंत भाग्यवान थिले। से माने ब्राह्मण धर्म एवं भगवान कर सुरक्षा रहते। तेणुक ये कालर प्रभाव सत्वे से माने समस्त दुख जंत्रणा को सही पारिले। मोर पुत्रवधू कुंती देवी धर्मपरायण पंडुंकर पुत्र, पंडुंकर स्त्री, से विवाह काल ठारू ए घर को आसला पर ठारू तांको जीवन रे दुख लागी रही। विवाह खूब कम समय रे तांकर स्वामी मृत्यु हो गला। से निज पुत्र मान को नहीं वन रे बास कले, वन रे विभिन्न कष्ट भोग कले, एवं तापरे जेतले बड़ होई कि पिला माने आसिले तापरे मध्य तांकर दुख दूर हैला। तांको विभिन्न प्रकार दुख भोग करबो पड़े। तो एते सब दुख तांको भगवान को ताको भोग करिया पड़थिला। यहा कि दुखर विषय, आश्चर्यर विषय। हाँ, से माने भक्त थिले, भगवान को अनुगत थिले, ता पर मध्य ए कालर दुष्प्रभाव जो से माने ए सब भोगिया बाध्य होइते। तेणु करी मु से परम पुरुष भगवान को प्रार्थना करछि जे कि तांकर एते सब दुख जंत्रणा सत्वे तांको सदा सर्वदा सहाय होइछन्ति, साहाय्य करिछन्ति। आज से भगवान साक्षात मो पाखरे उपस्थित होइछन्ति, जहा को तुमे तुमर सखा, तुमे तुमर निजर मित्र, तुम निजर माउसी पुओ बोली भावुच, जहाँ तुम तुम सारथी कर रखीच, जहाँ तुम निजर मंत्री बनईच, उपदेष्टा बनईच, जहाँ तुम शांति दूत रूप प्रेरणा कर राजसभा एवं निज सारथी रूप निज पाद तले बसैकी रथ चलने कहूच। से आउ कहीं नुह, से होचंदी साक्षात परम पुरुष भगवान। से आउ कहीं नुह, से सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान। से अत्यंत आश्चर्यजनक ए जगत लीला मान कर। से जेहेतु मायाधीश अटंती, तेणुकरी से जेतेबेले ए जगत को धराधाम को अवतीर्ण होती, सेतेबेले से अद्भुत भाव में विभिन्न लीला मान करिथांती एवं निजर माया शक्ति द्वारा समस्त को आच्छन्न करते। तांकर मायार प्रभाव रे समस्त प्रभावित होई तांको केही चिन्हि पारंती नाही। से केवल ए जगत रे से संपूर्ण रूपे निजे आनंदमय, आत्मानंदमय, तांको आनंद प्रदान करिवार कोनोसी आनंद तो से सर्वदा निजे पूर्ण आनंदमय हेले मध्य, से पूर्ण आनंदमय हेले मध्य, से आत्मतृप्तमय हेले मध्य
से बेले बेले ए धराधाम रे तांकर प्रिय भक्त मानू जो माने कि निरंतर तांकर भक्ति करती, सदाचार आचरण करती, निरंतर तांकर संगलाभ करियर कामना करिथांती, से भली भक्त मानू से दर्शन देवार अभिलाष रे तांको आनंद प्रदान करिया आनंद देवा उद्देश्य रे ए जगत रे अवतीर्ण होता एवं ए जगत रे साधारण मनुष्य भली से विभिन्न अति मानवीय लीला मान करथांती, जो लीला गुड़ी को साधारण व्यक्ति माने बुझी पारंती नहीं। देख जे तुम पाखरे टिया रही से आउ केही नुहंती, से होचन साक्षात परम पुरुष भगवान। से अत्यंत आश्चर्यजनक लीला मान करथांती, से सदा सर्वदा तुम पाखरे रही, तुम ताको ठीक रे चिन्ही पारुना हो। से परम पुरुष भगवान जहार कि ए जगत रे त्रिभुवन रे तांकर महिमा गान करा जाए। इवन कि भगवान शिव, ब्रह्मा, नारद एवं विभिन्न देवता माने तांकर गुणगान करिथांती। कपिल ऋषि माने, कपिल आदि ऋषि माने जे भगवान को सप्ताह अवतार, से मध्य भगवान कर ए परम पुरुष भगवान कर लीला गान करिथांती। तेणुकरी तांकर महिमा ए त्रिभुवन रे विचुरित हेई रहिछि। तबे तांको देख, से परम पुरुष भगवान एते महान हेले मध्य से बेले बेले निजर भक्तर महिमा वर्धन करिया पई आसंती। एवं मु अत्यंत भाग्यवान परम पुरुष भगवान एते महान एते महिमावर्ण हेले मध्य से आजी मो भली गोटे साधारण तुच्छ भक्त को उद्धार करिया पाई, कल्याण करिया पाई से आजी युद्ध वर्तमान मोर अंतिम समय रे मो सम्मुख रे आसी उपस्थित होइछ। मो अत्यंत भाग्यवान। आहा कि मोर भाग्य जे साक्षात परम पुरुष भगवान आज मो पाखरे सम्मुख रे आसी उपस्थित होइछन्ती, मते दर्शन देइछन्ती। जहा को दर्शन करी जेतेबेले मनुष्य शरीर त्याग करे, से सदा सर्वदा ए जगतर समस्त जन्म जन्मांतर कर्मर प्रतिक्रिया मुक्त हो जाती। जे मुक्ति प्रदानकारी ए जगतर केवल मात्र मुक्तिर एकमात्र आधार, से मुक्तिदाता आज साक्षात मो पाखरे आसी उपस्थित होइछन्ती। मु तांको दर्शन करी अत्यंत आनंद अनुभव करुछन्ती। भगवान कहिथिले अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्राति स मदभाव जाति नस्तस्त्र संशय। जे अंतिम समय रे मोर दर्शन करंती, मते चिंतन करंती, मोर नाम को स्मरण करंती एवं यह शरीर को त्याग करंती, से भली परम पुरुष भगवान को जे चिंतन करंती ताको मु सांगे सांगे ए जगतर समस्त भौतिक कर्मर बंधन रु मुक्त कर दी। के समस्त कर्म बंधन रु मुक्त हो जाए, से साक्षात मोर से शाश्वत जगत को प्राप्त हुई, मोर गोलोक धाम को प्राप्त हुई। जो गोलोक धाम को फेरी गला परे पुनः ए भौतिक जगतर कौन सी बंधन रे ताको बांधे पड़े नहीं, पुनः ए जन्म मृत्यु चक्र ताको पतित हो पड़े। से परम पुरुष भगवान जहाँ को चिंतन करा मात्रे मनुष्य मुक्ति प्रदान करे, मुक्ति प्राप्त हुए समस्त कर्म, से आज साक्षात मोर सामने आज उपस्थित। यह कि मोर भाग्य। तेणु मुझे से परम पुरुष भगवान को अत्यंत सादर सहित प्रणाम जनाऊँ। हे केशव, हे मधुसूदन, मु आपण को अत्यंत सादर सहित प्रणाम जनाऊँ। मोर प्रणति निवेदन करंतु। हाँ, एभली भाव रे भीष्मदेव भगवान को प्रणति निवेदन करे। से समय रे महाराज युधिष्ठिर हठात भीष्मदेव को प्रार्थना कर, हे पितामह,
ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମେ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମପରାୟଣ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ୍ତୁ ମହାଜନ। ଆପଣ ହେଉଛି ସର୍ବଜ୍ଞ, ଆପଣ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପାରଙ୍ଗମ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ହେ ପିତାମହ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋତେ ଧର୍ମନୀତି, ରାଜତନ୍ତ୍ର, ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସଦାଚାର ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ, ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ କଲେ, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କଲେ। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ତ ଏଇଠି ଭୀଷ୍ମଦେବ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗେ। କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ? ଭୀଷ୍ମଦେବ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ କ'ଣ। এই যে চাতুর্বর্ণ রয়েছে বর্ণাশ্রম, সে বর্ণাশ্রম ধর্মর উদ্দেশ্য কোণ আমি আগর বি আলোচনা করছি। বর্ণাশ্রম ধর্ম কোণ উদ্দেশ্য, চাতুর্বর্ণর এই বর্ণাশ্রম ধর্মর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানଙ୍କ প্রীতি বিধান করা, ভগবান সে সম্বন্ধে বর্ণনা করে। এবং ভীষ্মদেব বর্ণনা করলে বৈরাগ্য কিভাবে ভাবে ধারণ করা যায় এবং রাগ দ্বেষর কিভাবে ভাবে মুক্ত লাভ କରାଯାଏ, ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରାଯାଏ। ବିନା ବୈରାଗ୍ୟରେ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ରାଜା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟର ବିଧି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଏବଂ ରାଗ ଦ୍ବେଷ ଏ ଆଦି ଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏବଂ ଭୀଷ୍ମଦେବ प्रवृत्ति एवं निवृत्तिर तत्व को वर्णना कर। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति कौन? तो प्रवृत्ति निवृत्ति माने मनुष्य भितर जोटा स्वाभाविक भाव में ए जीव जगतर विषय वस्तु प्रति आसक्त बा ये हूँ भगवान मनुष्यर प्रवृत्ति। निवृत्तिर अर्थ हूँ ए जीव जगत विभिन्न विषय वस्तु मनुष्य जेहेतु आबद्ध हो जाए, विश्वर लालसा संलग्न हो जाए, सेतेबेले सी निजर जीवन उद्देश्य संबंध जानीपारे। तो बुद्धिमान व्यक्ति ए विश्व लालसा मुक्त हो निजर इंद्रिय को संयम कर निवृत्तिर मार्ग अनुसरण कर से संबंध में भीष्मदेव विविध भाव में वर्णना कले। से वर्णना कले कि भाव में दान करा जाए, दानर विविध विधान मान वर्णना कले। दान किभଳି କରାଯାଏ ଏବଂ ମୁକ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଲାଭ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ମୋକ୍ଷ କାମ ଚତୁର୍ବର୍ଗକୁ ସାଧନ କରାଯାଏ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ମୋକ୍ଷ କାମ किभଳି भाବରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଲାଭ କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ ଅନ୍ତିମରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ଚତୁର୍ବର୍ଗର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ରହିଛି, ସେ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଭଗବତ ଭକ୍ତି, ସେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ शिक्षा विष्णुदेव वर्तमान वर्णना कर चली एवं ये समस्त वर्णना सरीबा पर अंतिम वर्णना करू करू उत्तरायण आसी जाइए, अर्थात सूर्यर उत्तर दिग को गति कर। जिते उत्तरायण आसी जाए
ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ସେଭଳି ମହାନ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେମାନେ କି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ଯେ କିଛି ମହାନ ଋଷି ମୁନିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେତିକି କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କ ସାଧନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରହିଛି। ତ ଭୀଷ୍ମଦେବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ସେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର ବରଦାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଭୀଷ୍ମଦେବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ତରାୟଣ ଦିଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ନିଜର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ବା ନାତିକୁ ଯେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ସେ ଉପଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବନ୍ଦ କଲେ। ବନ୍ଦ କରି ସେ କିଛି ସମୟ ମୌନ ହେଲେ ଏବଂ ମୌନ ହୋଇ ସେ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଡ଼େ ଚକ୍ଷୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଚକ୍ଷୁ ନିକ୍ଷେପ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦର୍ଶନ କରି ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ କେଶବ, ଦୟାକରି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋର ଏଇ ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ତାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଲେ। ହେ କେଶବ, ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ ତାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେମିତି ମେଘର ବର୍ଣ୍ଣ, ତାମଳ ବୃକ୍ଷର ରୂପ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଗଳାରେ ବନମାଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ, ଯିଏ ଏ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ। ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ନ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ କୃଷ୍ଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ସେ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ତ୍ରିଭୁବନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରୀୟ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଉତ୍ତରୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ଉତ୍ତରୀୟ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଉତ୍ତରୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଶୋଭିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ମେଘ ଭିତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସୁଥାଏ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିଟା ଯେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଯେ ଉତ୍ତରୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଶୋଭିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଗଦାଧାରୀ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ପଦ୍ମ ଗଦାଧାରୀ, ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ସେଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ମୁଁ ମୋର ମନସ ପଟଳରେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାରଥୀ ରୂପରେ, ଅର୍ଜୁନ ରଥର ସାରଥୀ ରୂପରେ ଆପଣ ବସିଥିଲେ। সেই ସମୟରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ସେ ରଥର ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିର ଯେଉଁ ଧୂଳି ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ଆପଣଙ୍କର କେଶରେ ଲାଗିକି ରହିଥିଲା। ସେ କେଶଟା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଧୂଳିରେ ଲାଗି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସୁନେଲି ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିରଣ ପଡୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କେଶଟା ସୁନେଲି ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ରଥକୁ ଟାଣିଲା ବେଳେ, ଧରି ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଥକି ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ଥକା ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଝାଳ ବା ଶ୍ଵେତ ନିଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁଟା ଆର୍ଦ୍ର ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଚାରିଆଡୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୀରମାନେ ମାରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ତୀର ଗୁଡାକ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ସେଇ ତୀର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଉଥିଲେ।
ଏବଂ ସେ ତୀର ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ ବାଜି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଛାତିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇ ପଡୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ମୋର ମନ ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛି। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ମୋ ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆପଣ ଦୁଇ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯୋଉ କୌରବ ସେନା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆୟୁଷ ଅଛି ସେ ଆୟୁଷକୁ ଆପଣ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହତ ହେବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁଷକୁ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଯେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ এই জন্ম মৃত্যুକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରେ, সেই ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସାଥ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲା, ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହେଇକି ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ତଳେ ରଖିଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ତାର ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କଲେ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନକାରୀ ଯିଏକି ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ମୋର ନାତି ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସେଇ ସ୍ୱରୂପକୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଯେମିତି ମୋର ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ବସିଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରେଇବି ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ବସିଥିଲି। ତ ମୋର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଭକ୍ତର ମାନକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଧନୁରୁ ନିରନ୍ତର ଅସଂଖ୍ୟ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ନିଜେ ସେ ସାରଥୀ ସେ ରଥରୁ ଡେଇଁକି ତଳକୁ ଆସିଗଲେ। ଆସିକି ଅର୍ଜୁନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଭକ୍ତର ମାନ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ତଳକୁ ଡେଇଁ ଆସିଲେ। ଡେଇଁ ଆସି ମୋର ଆଡ଼କୁ ସତେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଘ୍ର ବା ସିଂହ ଯେମିତି ହାତୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସିଂହ ଭଳି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ହାତରେ ଚକ୍ର ଧରି, ରଥର ଚକା ଧରି ମୋର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଗତି କରି ଆସୁଥିଲେ ମୋର ଆଡ଼କୁ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହନୀୟ ଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରୂପ ଥିଲା। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଥିଲେ। ଆପଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର
शरीर समस्त कवच खसी पड़ता, छाती समस्त कवच खसी पड़ता एवं आपण कांधर जो सुवर्ण वर्णर उत्तरीय सी भी खसी माटी रे पड़ी जाइथिला एवं आपणकर दिव्य शरीर को मु सीधासलख दर्शन कर पारते जे कि विभिन्न बाण द्वारा आघात होकर रक्ताक्त ही पड़ता। हाँ, से गोटे आश्चर्य दिव्य रूप, से दिव्य रूप को मुझे वर्तमान सुधा से दिव्य रूप मोर चिंतन भितर रही मुझे तेड़े मात्र भूली पारू ना। तेणुक मु आपण को श्रद्धा प्रणति निवेदन करुछि। ता संगे से आपण बेले बेले अत्यंत मधुर लीला मान करिथांती। जेतेबेले आपण वृंदावन धाम रे थिले सेतेबेले आपण एते मोहनीय लीला करथिले। से मोहनीय लीला रे वृंदावन रो सर्व नागरिक समस्ते मोहित हो जाते। आपण को दर्शन करबे समस्त पागल हो जाते। गोपी माने निजर सर्वस्व त्याग करी आपण को पछरे दौड़ुले। जेतले आपण बंशी वादन करथांती जमुनार तीरभूमि रे वृक्षर शाखा उपर बसी जेतले आपण बंशी वादन करंती सेतेबेले वृंदावनर गोपी माने अर्ध लग्न अवस्था रे निजर सब किछि भूली से माने आपण को दर्शन करिया पे दौड़ी पळे आसी थांती एवं आपण सहित से माने रास रे अंशग्रहण करि थांती एवं बेले बेले आपण छलना पूर्वक हठात से रास लीला रु अंतर्ध्यान हो जाए। जेत आपण अंतर्ध्यान हो जाती सेतेबेले आपण को स्मरण करी से माने क्रंदन करंती एवं बेले बेले आपणकर लीला को से माने अनुकरण करंती। तो आपणकर सेही दिव्य मोहनीय रूप को मु मन रखी ताकू मु ध्यान करुछि जे कि समस्त को मोहित कर दिए। गोपी मान मोहित कर दिए से दिव्य रूप को मु दर्शन करुछि। एवं मोर वर्तमान सुधा मन अच्छी जेतेबेले युधिष्ठिर महाराज राजस्व यज्ञ करथिले एवं राजस्व यज्ञ रे ए जगतर समस्त सम्राट मान उपस्थित थिले। से सभा रे आपण को मु दर्शन करथिली। आपण से राजस्व यज्ञ रे आपण को अग्र पूजा करा जायथिला। आपण युधिष्ठिर महाराज अग्र पूजा करथिले एवं पाद सेवा करथिले। से समय आपण अत्यंत सुंदर देखा जाउथिले। आपणकर जस त्रिभुवन रे विचुरित हेउथिला। से राजस्व यज्ञ रे आपण जो अग्र पूजा करा जायथिला से रूप से रूप मते एबे मने पड़छि। मु चिंतन चाहूची जे से दिव्य रूप मोर मन भीतर स्थिर जेमति मु करि पारिबी। तेणुकर हे केशव आपण मुक्तिदाता आपणकर रूप रे ही आपणकर रूप दर्शन ही वास्तव रे मुक्ति रहिछि। एई बली भाव रे भीष्मदेव परम पुरुष भगवान दिव्य रूप मानकर वर्णना कर कहते जे भीष्मदेव जानते जे वास्तव रे जो ध्यान योग तपस्या जेते सब योग रही से सब जाक योग तपस्यार अंतिम लक्ष्य हूँ परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। ध्यान योगर इति सिद्धांत स्वयं भीष्मदेव प्रदान कर। ध्यान कौन शून्य को करा जाए नहीं। ध्यान भगवान कर दिव्य रूप को जो भाई भीष्मदेव निज वर्तमान ध्यान कर निजर रूप भगवान को दिव्य रूप को ध्यान कर एवं यही भाव में ध्यान कर विष्णुदेव शांत हो पड़े। शांत ही भगवान प्रार्थना कले हे प्रभु मु प्रार्थना करुच्ची मोर क्षणक मध्य आपणकर पाद पद्मरु मोर चित्त जमती विच्युत नहीं। एटा ही मोर केवल मात्र अभिलाष। एवं भाव भगवान विष्णुदेव भगवान के सम्मुख रूप को दर्शन करी चिंतन करी संभ्रम कले एवं शांत हो पड़े एवं निजर प्राण को विसर्जन कले एवं संगे संगे से भगवत धाम को से प्राप्त कले। तेबल भाव में जो भीष्म
ଦେବ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ଭଗବଦାମ ପ୍ରେରଣ ଫେରିଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବୁକ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦୁଃଖିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନିଜର ଆଖିରୁ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରିବା ଲାଗିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ଏବଂ ଭୀଷ୍ମଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ପରେ ଏ ତ୍ରିଭୁବନ ଯେତେ ସବୁ ମହାନ ଋଷିମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହରିଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ଗଲେ, ହରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଦେବତା ମାନେ ଦେବଲୋକରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମହାନ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବିବିଧ ଭାବରେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ମହାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କରୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତେଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଗଲା। ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ପୁଣି ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀକୁ ସେ ଫେରିଗଲେ। ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମନୀତିକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ରଖି ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ, ଯେହେତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଏ ତ୍ରିଭୁବନର ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଏ ଜଗତର ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ଅଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହାହାକାର ମଚିଯାଇଛି, ଦୁଃଖରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତୁମେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁଃଖିତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା, ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ତମେ ବୁଝିବା। ତ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଧର୍ମନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟକୁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ନିଜର ରାଜଗାଦି ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରୟାଣ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।